اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، بدوقت پلکوں پر کو اٹھی اور ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چندہ کر کے ایک بار چپکائی۔ منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں ان کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اس نے کہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھنچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کو کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھٹکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھ کڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے کمر اور سر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب لڑک سا گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹھیس بے اختیار اٹھی۔ اس کے لبوں سے ایک راہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پٹھوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی دراڑیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدوقت چہرہ اس دراز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے کفت سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ پانی کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر بو، وہ خون تھا۔ وہ متوحش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا باری سی چیز سے ٹکرائی وہ ٹھہر گئی، اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا، اس کے سر میں درد سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ نتھی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبدالرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی۔ بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جیب میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاش کرنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب تھا، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا اور تب ایک چماکے سے اسے یاد آیا، یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبر اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ ہی اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لے لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگایا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت۔ اور تبھی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آواز سنی، عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی، جسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔
یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جنجلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھی اب وہ مبہم سی ہو گئی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپاتی انگلیوں سے لاگ کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر رستہ بند، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی ترک نمبر فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلمان کو کبھی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کے قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پر کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوا اس کے بازو پر موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا۔ نتاشا شاید اس کا نام تھا، اور اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے دڑبے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے نکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اطلاعات کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبر لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اس نے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل، وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ایئر لائن سے، سبانجی یونیورسٹی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے متعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کس کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے، اور ادھر ایک پل بھی ہے، باسفورس برج۔ نہیں، یہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک درد سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ اب وہ پہچانتی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈلکا کر آنکھیں موند لیں۔
दरवाज़ा बारी चिरचिराहट के साथ खुला। कोई अंदर आया। इस पे झुक कर इसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर इसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। इसके लबों से बेख्तियार कराह निकली। वो आदमी इसे बड़े कमरे में लाया और अब कुर्सी पे बिठाकर इसके हाथ पांव कुर्सी से बांध रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मनमनाई थी। इसने जवाबन टेप का एक टुकड़ा दांत से काट कर इसके लबों से कसकर चिपका दिया। वो गर्दन दाएं से बाएं मारने लगी। टेप से इसकी आवाज़ घट कर रह गई थी। वो तवज्जो दिए बिना लंबे लंबे डग बरता बाहर चला गया। इसने निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो बड़ा सा कमरा था। एक तरफ बड़ा सोफा रखा था और दूसरी तरफ आतिशदान, जिसके पास वो कुर्सी से जकड़ी बैठी थी। आतिशदान में आग भड़क रही थी, हर अकलेतस की दायमी आग। साथ ही लोहे की चंद सलाखें पड़ी अलाव में दहक रही थी। इसके सर पे अंग्रेजी के मुख्तलिफ हरूफ लिखे थे और हरूफ दहक दहक कर सुर्ख अंगारे बन चुके थे। आतिशदान की एक तरफ एक छोटी अंगीठी रखी थी। इसमें जलते अंगारों पे एक बर्तन में शहद की तरह का गाढ़ा सा माया उबल रहा था। इसकी बू सारे कमरे में फैली हुई थी। शहद से ज्यादा बुरा माया वो शायद वैक्स थी। इसने गर्दन गिरा दी। इसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। वह बहुत देर से इस कमरे में तन्हा पड़ी थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसे लग रहा था इसने वो कॉल ज़ाया कर दी। पता नहीं वो कौन था और इसे इसकी बात समझ में आई भी थी या नहीं, और वो कुछ करेगा भी या नहीं। अगर वो घर फ़ोन कर लेती तो शायद, मगर नहीं। घर फ़ोन करने की सूरत में बात फैल जाती और इससे तो बेहतर था कि वो यहीं पड़ी रहती। लेकिन बात तो अब भी फैल जाएगी। जो जिल्लत बदनामी इसका इंतज़ार कर रही थी, इसके सामने वो भूली बसरी सी वीडियो आ गई। शरीफों का मुजरा। नहीं, प्लीज़ अल्लाह ताला मेरी मदद करें। वो भीगी आंखों से साथ दुआ मांगने गई। इसकी दुआ पहले कबूल नहीं हुई थी। शायद अब हो जाए, शायद अब इसकी मदद कर दी जाए। आतिशदान के करीब होने के बायस तपश इस तक पहुंच रही थी। वो इस मुसलसल हिद्दत से इसके पाँव दहकने लगे थे। वो जर्द अलाव को देख रही थी, जिसकी सुर्ख लिटें उठ उठ कर हवा में गुम हो रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसका सारा वजूद गोया आग में दहक रहा था। लंबे बाल कमर और कंधों पर बिखरे थे। वो इनको समेटने पर भी कादर नहीं थी। इसने पूरा जोर लगाकर कुर्सी को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो नहीं हिली। पसीने की चंद बूंदें इसकी गर्दन और पेशानी पर चमक रही थी। दफतन दरवाज़ा खुला। इसने गर्दन मोड़कर देखा। वह एक पस्ता कद चीनी नकोश का हामिल शख्स था। इसके हाथ में एक छोटा बैग था, जिसे इसने कमरे में दाखिल होते ही मेज़ पर रखा। फिर इसकी तरफ आया और एक हाथ से कुर्सी का रुख अपनी जानिब मोड़ा और हाथ से टेप का किनारा पकड़कर खींच कर उतारा। आहा, नताशा! वो इसके देखने पे कोई रूसी लगता था। मैं नताशा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। एक उम्मीद सी बंदी के वो इसे किसी और के धोखे में पकड़ लाए थे। नाउ आर नताशा, इंग्लिश, ऑल राइट। वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराता अंगीठी की तरफ बढ़ गया। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो इसकी पुश्त को देखते हुए मन्नत भरे लहजे में बोली। वो आग के सामने खड़ा था। तप्श का रास्ता रुक गया। ज़रा सा सुकून मिला। पोर कंट्री टूरिस्ट गर्ल, पोर पीपल। वो नफ़ी में सर हिलाकर एक सलाख उठाए इसे उलट पलट कर देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तवान की रकम दे देगा। सो नताशा, यू वांट इंग्लिश नेम? वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता इसकी तरफ पलटा। वो जवाब दिए बिना यक टिक इसे सलाख को देखे गई, जिस पे लिखा एम दहक रहा था, या शायद वो डब्ल्यू था। वो सलाख क्यों दहका रहा था? किस लिए? एक खौफ सा इसके अंदर सर उठाए उसे बेख्तियार इस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टेटू नहीं था। वो लम्हे भर में जान गई थी। यू वांट नेम, इंग्लिश नेम। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। नो, वो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाती बुड़बड़ाई। नाउ दिस इज़ योर नेम। वो सलाह का दकता लोहा इसके करीब लाया। नहीं। वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती जोर से चलाने लगी। वो इसे इस गर्म लोहे से दागने लगा था। इसका चेहरा खौफ और दहशत से सफ़ेद पड़ गया था। योर नेम, इसने जता कर कहते सलाख हया के बाजू के करीब की, जहाँ फराग की छोटी आस्तीन ख़त्म होती थी, कंधे से ज़रा नीचे। वहाँ वो सलाख करीब ले गया। इसे दहकते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं, प्लीज़ नहीं। इस लम्हे इसने दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इस पस्ता कद रूसी से इसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो।
रूसी ने दहकता लोहा इसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रख कर दबाया। बुरी तरह से वो बिलबिला उठी। इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली थी, मगर वो इस तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस जलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसने सलाख हटाई। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। इसके बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर स्याह जला हुआ हर्फ लिखा था। रूसी वापस इसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मतरोरम सुर्ख आंखें उठाकर इसे देखा और दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने इसे मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा स्याह दागे गए हरूफ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गरम दर्द, दहकते अंगारे, आग में इसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। इसे लगा वो इस तकलीफ से मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुस कर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद इसने सलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानब ढलक गई। इसका तनफ़्फ़ुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर मजीद रोने की सक्कत वो खुद में नहीं पाई थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। इस पर RE लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से इसे देखा। इसमें मजीद कुछ कहने की सकत नहीं रही थी। अपनी सारी जिंदगी की फिल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने घूमने लगी थी। बचपन के दिन की यादें, इसके नाना का घर, इसकी नानी इसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। फिर मंजर बदल गया। वो और रोहेल कार की पिछली सीट पे बैठे थे, स्कूल बैग लिए। वो स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंसती जा रही थी। फिर इसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो इसकी मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो इसने खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फरकान को अपने ईद के कपड़े हैंग से उठा के दिखा रही थी। वो इसका जोशो खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेल इसके साथ लान में भाग रहा था और इनके आगे 2 खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी, इसलिए लंबे बाल कमर पे बिखरे थे। खरगोश घास पर दौड़ते भागते जा रहे थे, सफ़ेद नरम से खरगोश। रूसी ने गरम सलाख इसके बाजू से मस की। एक खोलन से इसके अंदर उतर गई। अगले ही पल इसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय पे गायब हो गया। वो पहली 2 दफ़ा से कई गुना ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सलाख जल्दी हटाने की वजह से जिल्द पूरी नहीं जली थी और हसियात बाकी थी। इसे लगता था इसकी हिम्मत ख़त्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी। फ़ोन, योर फ़ोन। आवाज़ के ताक़ब में वो आगे बढ़ा और इसकी फ़्राक की बेल्ट से लगा पर्स नोचा। सेफ्टी पिन टूट गई, कपड़ा फट गया। इसने तेज़ी से पर्स खोला और फ़ोन निकाला। वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ़ में भी जो पहली बात इसके जहन में आई थी वो यही थी कि इसका फ़ोन रोमिंग पे था और बैलेंस ख़त्म। फिर फ़ोन कैसे बजा? रूसी कभी बेयकीनी से इसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। इस पे इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार से दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर होती ज़मीन पे जा गिरी। यू कॉल्ड समवन? वो वहशियों की तरह इस पे चपटा और गर्दन के पीछे से बाल दिबोच कर इसका चेहरा सामने किया। हया ने नीम जाने डाल आंखों से इसको देखा और फिर इसके मुंह पे थूक दिया। वो बिलबिलाकर पीछे हटा, इसके बाल छोड़े और अंगीठी पे धकता बर्तन हैंडल से उठाया। खोलती हुई वैक्स, यू बिच। वो गुस्से में मुगलजात बकता इसके करीब आया और बर्तन इसके सर पे उलट ऊंचा किया। नो। इसकी आंखें खौफ से फैल गई। मेरे बाल। इसके लबों से बस इतना ही निकला था कि रूसी ने बर्तन इसके सर पर उलट दिया। गरम खोलती हुई वैक्स तेजी के इसके बालों की मांग पर गिरी और हर तरफ से नीचे लड़कने लगी। इसकी दिलखराश चीख निकलती। उबलते मादे ने इसके सर की जिल्द को गला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया और वहशियाना अंदाज में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तब इसने ज़ोर से इसकी कुर्सी धक्का देकर उलट दी। वो कुर्सी समेत ऊंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरी, आतशदान के बिल्कुल करीब। कमरे में धुआं सा भरने लगा था। वैक्स इसके सर पर जमने लगा था। इसका सर बेहद वजनी हो गया।
آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا، آتش دان سے آگ کی لپٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں اس دھندلے منظر کو دیکھا۔ دھوئیں کے اس پار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراق کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا۔ ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہر اقلیتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے میں ڈالی۔ وسیع اور ریز پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گیر گھڑی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے، جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لیں اور اس پہ بازو رکھ دیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا۔ وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم، بے ہوشی، اسے ٹوٹا ٹوٹا سا سب یاد آیا تھا۔ اسے ڈوبتی ابھرتی نیند میں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ ببوک ادا میں ہے، عبدالرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور وہ پھر ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ السلام علیکم۔ نرم لہجے کے ساتھ اسے ٹیبل پر ٹرے رکھنے کی آواز آئی۔ وہ ہلی تک نہیں تھی۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اچھی چیز بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹائے۔ سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار اسکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈ لیس فون اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ لو بات کرو۔ اس کے کام عمر چہرے پہ معصومیت ابھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بوری لگی تھی صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھی۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منودن انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو، میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اس نے کارڈ لیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھے وہ ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، وہ کہنے کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبدالرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا ہے کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبدالرحمن کو اپروچ کیا۔ یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدیو اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کا جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو، ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکے، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔
एक दफ़ा इनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं और ये नताशास को आगे बेच देते हैं और इनसे वाइट सिल्वरी करवाई जाती है। इसने तकलीफ से आंखें मूंद ली। इसे याद आ गया था, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कालगर्ल को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फ़ोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें इनको अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए। इसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखती रही। जो हवा इसे हौले हौले फड़फड़ा रहा था। इसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रही हैं, तुम चलोगी? इसने बिना तरद्दु के नफ़ी में गर्दन हिला दी। आयशा के चेहरे पर ज़रा सी उदासी फैल गई। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी, आज नहीं तो कल ज़रूर हमारे साथ चलना। इसने फ़ौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता ज़रूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेज़बान का दिल बहुत दुखता है। शगुफ्ती से कहते हुए इसने कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हया ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे। नरम गदाज कलीन में पाँव खोया दनस से गए थे। वो अपने पाँव पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से इसके कंधों और कमर और घुटनों पर बहुत चोटें आई थी। वो कलीन पे नंगे पाँव चलती ड्रेसिंग टेबल के कदावर आईने के पास जा खड़ी हुई। इसका अक्स बहुत थका थका नकाहत ज़दा लग रहा था। मतरोनम आंखें तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशें, थोड़ी पे बड़ी सी खराश, होंठ का दाया किनारा सूजा हुआ और इसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों में फेरी। वो वैसे ही थे, इतने ही लंबे, इतने ही घने, मगर इनकी चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो इनमें हमेशा चमकता था वहाँ नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी और इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती थी। वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ इसने सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस या पाशा के बंदे जो भी इस वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने इसके फ्राक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था। मगर जितना वो पस्ता कादर उसी से जला सकता था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ देती रहेगी। वो इस वक्त डीले डाले अस्पताल के गाउन में थी। इसने दाएं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से पर ऊपर से नीचे स्याह राख की तरह 3 हरूफ वैसे ही थे, WHO। बाकी के 2 हरूफ RE चूंकि दागे ठीक से नहीं गए थे, इसलिए इन पर छाला सा बन गया था। छाला ख़त्म होने के बाद इसका निशान नहीं रहना था। जो रह गया था वो HO था, WHO। इसने जहरी लब दोहराया। वो कौन थी? क्यों किसी के घर यूं पड़ी थी? वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। इसका घर काल करने या वापस सबांजी जाने का दिल क्यों नहीं चाहा था? शायद इसलिए कि इस रात फूफो इसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने इसके ना आने पे इन 2 दिनों में हर जगह पता किया होगा और अब तक पाकिस्तान में ये बात पहुंच गई होगी। क्या वो कभी वापस जा सकेगी? इज्जत से जी सकेगी? किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा ताया फरकान और साइमा ताई का सामना कर सकेंगे? या इसने अपने माँ बाप को सारे ख़ानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन इसकी दुहाई सुनेगा कि वो बागी नहीं थी, अगवा हुई थी? इसके ख़ानदान में, इसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता था। इसे लगा शरीफों का मुजरा बड़े बाजार में चला दिया गया था। वो वाकई बदनाम हो गई थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जालीदार पर्दा उठाया, फिर खिड़की के पट खोल दिए। समंदर की सर्द बर्फीली हवा इसके चेहरे से टकराई और बाल पीछे को उड़ने लगे। वो दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी। नीचे से बगीचा नजर आ रहा था और इसके पार लकड़ी का गेट, जिसे एक बीती शाम इसने हज़ियानी अंदाज भागते हुए पार किया था। बागीचे में खूबसूरत शहाना सी बग्गी खड़ी थी। इसमें एक चिकना सफ़ेद घोड़ा जुता था। बग्गी के पीछे एक लकड़ी का संदूक नस्ब था, जिसका ढक्कन खोले खड़ी आयशा गाज से चीज़ें उठाकर इसमें रख रही थी। आरे, कुल्हाड़े, चाकू और कई ऐसे औजार। छोटी बच्ची बहारे सुर्ख चमकते सेबों से बड़ी टोकरी लिए बग्गी में ऊपर चढ़ रही थी। अंदर बैठकर इसने टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वह हया के सामने था। आयशा संदूक का ढक्कन बंद करके पीछे से घूम कर दूसरी तरफ आ बैठी। दफातन बहारे की निगाह ऊपर खुली खिड़की में खड़ी हया पर पड़ी। हया, इसने जल्दी से हाथ हिलाया। इसके पुकारने पर इसके बाएं तरफ बैठी आयशा ने आगे होकर चेहरा बहारे के कंधे से इस तरफ निकालकर हया को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा नहीं सकी, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर वापस गिरा लिया।
दफातन आयशा ने झुक कर बहारे के कान में कुछ कहा तो बच्ची ने वो कहकर जल्दी से टोकरा से एक सुर्ख सफ़ेद सेब निकाला। इसने अपने फ्राक से रगड़ा और खींचते हुए ऊपर की समत उछाला। इसने लाशौरी तौर पर हाथ बढ़ाए मगर उड़ कर आता सेब बालकोनी की रेलिंग में अटक गया। ओह नो! बहारे ने मायूसी से गर्दन पीछे को फेंकी। इसी असना में बग्गी बान घोड़े को चाबक मार चुका था। बग्गी घोड़े को खींचती हुई गेट से बाहर निकल गई। वो खिड़की से हट गई। बहारे का सेब वहीं रेलिंग ग्रिल के डिज़ाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। लकड़ी के फर्श की चमकती राहदारी सनसान पड़ी थी। वो नंगे पाँव चलती आगे आई। राहदारी के सर पर एक कमरे का नीम दरवाज़ा था। इसके आगे जहाँ राहदारी ख़त्म होती थी वहाँ एक गोल कर खाता लकड़ी का जीना था जो नीचे लिविंग रूम से शुरू होकर बलाई मंजिल की राहदारी जहाँ वो खड़ी थी से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था। इसने गर्दन उठाकर इस बुलंद बाला सफ़ेद महल को देखा। अगर कभी इसे इस महल से भागना हो तो सारे चोर रास्ते इसे मालूम हो। इसे अब किसी पर भी एतबार नहीं रहा था। हया ने कमरे का नींव व दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो एक छोटा सा स्टडी रूम था जिसमें अबनोसी और सनोबर की लकड़ी के बुक शेल्फ बने थे। वहाँ बहुत सी पेशो कीमत कुतुब सजी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। स्टडी की दीवारों पर जा बजा बड़े फोटो फ्रेम नस्ब थे। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में उन्हें देखी गई। वो सब इसकी तस्वीर थी। कब ली गई थी, कैसे ली गई थी, वो नहीं जानती थी। वो तो बस मबहूत सी उन्हें देख रही थी। वो दावर बाई की मेहंदी वाले रोज़ अपने गेट से निकल रही थी, एक हाथ में ज़रा सा लहंगा उठाए दूसरे आंख का किनारा साफ करती हुई। वो कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी, रेड फ्राक में बलबोस बाल कानों के पीछे उड़सती मुस्तरिब सी कुछ कहती हुई। दावर बाई की शादी की शाम अलबत्ता सद फ्रंट सीट पर बैठा वलीद तस्वीर में नहीं था और ये तस्वीर जिना सुपर की थी। वो सर झुकाए जैकेट की जेबों में हाथ डाले इस नीम तरीक चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पर दुकानों की जर्द रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था और बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वाक़यात। वो एकदम पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। हर सू आग फैली थी। जर्द लिपटें किस असदे की ज़बान की मन्नत लपक कर इसकी तरफ जा रही थी। वो वस्त में खड़ी थी और अतराफ में दायरे की सूरत अलाव बढ़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था। इसके स्याह फ्राक का दामन जल रहा था। धुआं, सुर्ख शोले, हर अकलेतस की दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। वह बुरी तरह से जल रही थी। पानी, पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पर बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। इसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। गर्मी इसे गर्मी लग रही थी। वह लहाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना इसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाज़ा पार कर गई। बगीचे में उतरकर गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पर कभी कभी बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते, फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटी इस बरसती बारिश में चलती जा रही थी। आसमान के थाल गोया उलट दिए गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती इसको भिगो रही थी। इसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो इसे ठोकर लगी। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। हथेलियां छिल गईं। घुटनों पर भी खराशें आईं। इसने हथेलियां झाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर उठी। वह वापस बैठ गई। सड़क के वस्त में पानी से इसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी लिटों की सूरत चेहरे के अतराफ से चिपक गए थे। इसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कपकपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वापस इस सफ़ेद महल तक आई थी। लिविंग रूम की अंगीठी में 2 लकड़ियां जल रही थीं। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मदम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजीब फसूम फैला रखा था। जाते हुए इसने ये सब नहीं देखा था मगर अब चौखट पे खड़ी देख रही थी। आयशा बड़े सोफे पे सर झुकाए बैठी सामने मेज़ पर रखे कागज़ पर पैमाने से लकीरें खींच रही थी। आहट पर इसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफे की एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज़ रोल करने लगी। ये आग बुझा दो, वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो इसकी आवाज़ बबो कदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशा बिना तरद्दुद के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए जो दरअसल हीटर के राड थे जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों।
اب آؤ۔ عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لپیٹے کاغذ پر ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ مکینکی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں یہ سب فیس کیسے کروں گی۔ آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسیمی تیر رہی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ سکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دھمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں تو آج کل پوری فیملی میں کبھی کدھر تو کبھی کدھر اتنی مصروفیت رہی کہ روز فون کرنا چاہ رہی تھی۔ ابا کدھر ہیں؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئی۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھوپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم، کھانے کا کہہ کر غائب ہوگی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی، جو وہ فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم الارتضیٰ، ہاں وہیں۔ اس نے بتایا کہ تم اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا۔ حیا پھوپھو کافی فکر مند سی تھی۔ او معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھوپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ اس کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو۔ کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو۔ آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تو تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اسے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہمیں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہیں، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سارا علاقہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ سفید محل کی وہ مالکن ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحتیاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا۔ اس نے ان 3 عورتوں کو سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے موتی لگے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔
जब इसने आयशे की आवाज़ सुनी, वो नीचे बेडरूम के अधखुले दरवाजे से कंबल तय करते हुए बहारे को आवाज़ें देती नजर आ रही थी। बहारे, गुल उठ जाओ और कितना सोओगी। फिरोजी स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज पर लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। 5 मिनट और आयशे गुल, कंबल से बहारे की आवाज़ आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है बहारे। जो अलियो सुबह रोज़ी की तलाश में निकलते हैं, इनका रिस्क बढ़ता है, और जो पढ़ते हैं इनका इल्म बढ़ता है, और जो सोए रहते हैं इनकी नींद मज़ीद बढ़ जाती है, और फिर वो सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुंह बसोरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशे इसका कंबल भी तय करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मुंदी मुंदी आंखों से इसे चौखट पे खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफ़ीर की मम्मी की तरफ जाएंगे। मुझे ज़रा काम था इनसे, ठीक है ना? आयशे ने तायद चाही। श्योर, इसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन दोनों बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशे बग्गी के संदूक चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खुसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीज़ें बनाकर बाजार में बेचते हैं। इतने बड़े घर की मालकन को बड़ाई बनने की क्या ज़रूरत है? वो बग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली। हया सलमान, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम बहुत महंगी चीज़ें बनाते हैं, वो हंस कर कहते हुए अंदर बैठ गई। वो दोनों इतराफ में थी और बहारे इनके दरमियान में। बग्गी अब बंगलों से घिरी सड़क पर दौड़ने लगी थी। घोड़े के टापों की आवाज़ सारे में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वहीं मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहाँ तुम एक दफ़ा आई थी। हाँ, मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली थी। बहारे के चेहरे पर बार बार इसके बाल उड़ के आ रहे थे, मगर बहारे बुरा माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोशी सी बैठी थी। इसके गंगरियाले बूले बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ इस दिन कौन था? आयशे ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फिरोजी स्कार्फ में इसकी बुरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थी। हाँ, वो मेरा कज़न है, और शोहर भी। अच्छा था। आयशे मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन ज़रा सा मुस्कुराई। इसी पल इसे वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था। शेख उस्मान शबीर का बंगला बाकी बंगलों की निस्बत ज़रा सादा था। एक बड़े कमरे में जहाँ फर्शी नशस्त थी, हलीमा आंटी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज पे बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो पहली नज़र में इसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशा क्लीन पर इनके सामने दो जानू होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज़ थी जिस पर आयशा ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारे एक तरफ बैठ गईं। मैं जानती हूँ, अच्छा किया जो हया को साथ लाई हो। मुस्कुराकर आयशा के हाथ की पुश्त पर स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई और बहारे के करीब बहुत धीमी सी सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना। आज आयशा अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना, आंटी इसके हाथ में ब्लेड से कट करेगी। इसने बेयकीनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पर बैठी आंटी और आयशा को। वह इसके हाथ की पुश्त पर कुछ लगा रही थी। आयशा की इसकी जानिब की कमर थी, सो वह ठीक से देख नहीं सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद आयशा उठी तो इसके हाथ की पुश्त पर एक गोल सुर्ख निशान सा था। वह यकटेक इसके हाथ को देखे गई। ये क्या? इसने न समझी से आयशा को देखा। बहुत उर्सा हो गया, मैंने कपिंग नहीं करवाई थी, सोचा आज करवा लूं। तुमने कभी करवाई ये थेरेपी? इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए लाशौरी तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक दजीदा निगाहों से आयशा के हाथ को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो इधर फरिश्तों ने हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर तकीद की थी वो कपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इसमें बहुत सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं बहारे गुल फूल तोड़ लें। वो दोनों बाहर चली गई तो वो कदरे हिचकिचाते हुए इनके सामने आ बैठी। उन्होंने मुस्कुराकर इसे देखते हुए नरमी से हाथ बढ़ाया तो हया ने बिला इरादा अपना हाथ इनके हाथ में दे दिया। तब इसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा है। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी उदासी इन चीज़ों से दूर हो सकती है। वो इनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी जिसकी पुश्त पर वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों?
میری زندگی بہت پیچیدہ مسئلوں سے بری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا غرض چھوٹ جاتا، تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہیں تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس کا غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں آنٹی حلیمہ؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کے بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کے اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب کپ ہٹا کر ان گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا ببو قدم میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بڑھتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون برتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کچھ نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہاں، ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے۔
जहाँ पहले था। फासला हम पैदा करते हैं और इसको मिटाना भी हमें होता है। उन्होंने खून से भरा कप सीधा करके एक तरफ रखा और टिश्यू से इसका हाथ साफ किया। हाथ की पुश्त पर गोल दायरे में जगह खासी ऊंची उभर गई थी, एक बेकशुदा केक की तरह जिसका दरमियानी किनारों से ज़्यादा ऊंचा उभर आता है। हलीमा आंटी, क्या मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे? पहले जिसने हल किए थे वो अब भी कर देगा। हया, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में ये ज़रूरी है और वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें बताऊं, ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, ना माल, ना औलाद, ना रुतबा, ना लोगों की मोहब्बत। बस आप होने चाहिए और आपका अल्लाह। इसे हर पल बढ़ता ताल्लुक होना चाहिए। बाकी ये मसले तो बादल की तरह होते हैं। जहाज़ की खिड़की से कभी नीचे तैरता बादल देखा है? ऊपर से देखो तो वो कितना बेजार लगता है, मगर जो इस बादल तले खड़ा होता है इसको पूरा आसमान बादल ढांप लेता है और वो समझता है कि रोशनी ख़त्म हो गई है और दुनिया तारीक हो गई। गम भी ऐसे ही होते हैं, जब ज़िंदगी पे छा जाते हैं तो सब तारीक लगता है, लेकिन अगर तुम इस ज़मीन के ऊपर उठकर आसमानों से पूरा मंजर देखो तो तुम जानोगे कि ये तो एक नन्हा सा टुकड़ा है जो अभी हट जाएगा। अगर ये स्याह बादल ज़िंदगी पे ना छाए ना हया, तो हमारी ज़िंदगी में रहमत की कोई बारिश ना हो। उन्होंने तेल लगाकर इसका हाथ साफ कर दिया था। इसने हाथ चेहरे के करीब ले जाकर देखा। मैं इतनी जली हूँ आंटी कि मुझे लगता है मेरा दिल ही मर गया। जली हूँ आंटी कि मुझे लगता है मेरा दिल ही मर गया है। जलना तो पड़ता है बच्चे, जले बगैर कोई सोना कुंदन नहीं बनता। इसकी बात पर वो अज़ुर्दगी से मुस्कुराई। ये अभी ठीक हो जाएगा और तुम भी ठीक हो जाओगी। थैंक यू आंटी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी बात, क्या ये इत्तेफाक था कि उस्मान अंकल और हम एक ही फ़्लाइट में आए थे? इस दुनिया में इत्तेफाक कम ही होते हैं। मेरा ख्याल है आसमान को अब्दुर्रहमान ने ऐसा कहा था। वो समझकर सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। कभी इसे लगता है इसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाशा ने दी है और कभी लगता है इसके एहसान इसकी दी गई अजियत से ज़्यादा हैं। बग्गी सड़क पर रवां दवां थी। रात की बारिश अब सूख चुकी थी और हर जगह निखरी निखरी धुली धुलाई लग रही थी। सब्ज़ हवा, सरमई सड़क, वो छोटा सा जजीरा जन्नत का टुकड़ा लगता था। वो बग्गी की खिड़की से बाहर देखती इन बातों को सोच रही थी जो हलीमा आंटी ने इससे कही थी। आयशे इसने कुछ कहने के लिए गर्दन इन दोनों की तरफ फेरी तो एकदम ठहर गई। दरमियान में बैठी बहारें अपने गुलाबी पर्स से कुछ निकाल रही थी। हया बिल्कुल साकत सांस रोके इसे देखे गई। वो हया का बुरे रंग का लकड़ी का पजल बॉक्स था। बहारे, ये तुमने कहाँ से लिया? वो बिना पलक झपके इस बॉक्स को देख रही थी। ये मुझे अब्दुर्रहमान ने मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसमें मेरा गिफ्ट है, मगर अभी ये मुझसे खुला नहीं है। वो मायूसी से बताती इसकी स्लाइड पर उंगली फेर रही थी जिसमें 5 हरूफ बने थे। बॉक्स के ऊपर ढक्कन की सतह पर अंग्रेजी में एक लंबी सी नज़म लिखी थी। यह हया का बॉक्स नहीं था, मगर यह बिल्कुल इस जैसा था। ये इसने कहाँ से लिया? हमसे ही लिया था, आयशे ने बताया। नहीं, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर यहीं पजल बॉक्स तो बनाते हैं। बहुत महंगे बिकते हैं ये। इनमें 5 लेटर कोड्स लगता है जिसके बगैर ये नहीं खुलते। आयशे मुस्कुराती हुई बहारे की बात सुन रही थी। सुनो, वो बहुत देर से बात बोली। इसकी निगाहें अभी तक इस बॉक्स पर थी। तुमने कभी कोई ऐसा बॉक्स बनाया है जिसमें 6 हरूफ का कोड हो? वो दोनों एकदम चौंकी। हाँ, मैंने बनाया था। किसके लिए? वो बेचैनी से बोली। अब्दुर्रहमान का कोई मुलाजम था। इसने 6 हरफी कोड बार का ऑर्डर दिया था तो मैंने बना दिया। महीने पहले की बात है। वो सोच कर बताने लगी। तो इसका कोड तुमने ही रखा होगा। तुम्हें वो याद है? याद? आयशे ज़रा छेम कर हंसी। 6 हरूफ का कोई लफ्ज़ जहन में नहीं आ रहा था तो मैंने इसका कोड आयशे रख दिया। आयशे में 6 हरूफ होते हैं ना? तुरक जी में आयशे को भी ऐसे ही लिखते हैं क्या? इसने छंबे से पूछा। नहीं, तुरक में आयशे गुल लिखते हैं। वो ये बॉक्स अंग्रेज़ी हरूफ तहजी में था, इसलिए अंग्रेज़ी में लिखा। जो शख्स तुमसे ये ख़रीदने आया था, इसको जानती हो तुम? चंद लम्हे के वक्फे के बाद वो ज़रा सोच कर पूछने लगी। मैं इसका नाम तो नहीं जानती, मगर वो ऊंचे कद का हबशी था और इसके बाल गंगरियाले थे। अच्छा, हया ने बहारे को इसका पजल बॉक्स वापस कर दिया। अब वो अपने पजल बॉक्स के बारे में सोच रही थी जो इसके कमरे में रखा था। अगर वही बॉक्स था जो आयशे ने बनाया था तो इसे अब्दुर्रहमान के ही किसी आदमी ने आयशे से ख़रीदा था और कभी इम्कान था कि इसमें वो डॉली के पास भिजवा दिया था। तो क्या अब्दुर्रहमान ने इस बात से वाकिफ़ था या फिर आयशे से ख़रीदने वाला शख्स ही डॉली था, क्योंकि डॉली भी तो पाशा का ख़ानदानी मुलाजिम था। कुछ ऐसा ही बताया था ARP की माँ ने इसे।
सुनो, क्या अब्दुर्रहमान पाशा को मालूम है कि तुमने इसके किसी मुलाजिम के लिए बॉक्स बनाया है? हाँ, मुझसे बहुत से लोग पजल बॉक्स से ख़रीदती हैं। मैं हर एक की खबर अब्दुर्रहमान को नहीं करती, और इसने तो मुझे अब्दुर्रहमान को बताने से मना किया था। तुम्हें इसलिए बता ही रही हूँ क्योंकि इसने सिर्फ अब्दुर्रहमान को बताने से मना किया था। आयशा ज़रा सा मुस्कुरा कर बोली। हया ने इस बात में गर्दन हिला दी और बाहर देखने लगी। बग्घी इस बल खाती सड़क पर ऊपर चढ़ रही थी। वहाँ दोनों अतराफ में सब्ज ऊंचे दरख्त थे। मरी में अमूमन सड़क के एक तरफ ऐसे ऊंचे दरख्त होते और दूसरी जानब खाई, मगर यहाँ दोनों जानब ही घना जंगल था। भला आखिर एक जगह बग्घी बान ने बग्घी रोक दी। आयशा नीचे उतर आई और बग्घी के पीछे मरसा संदूक से औजारों का भारी थैला निकाला। हया और बहारें भी इसके पीछे उतर आई। अब आगे उन्होंने पैदल चलना था। तुम चल लोगी? आयशा ने थैला उठाते हुए जरा फिक्रमंदी से इसे देखा। हाँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसने धीमी मुस्कुराहट के साथ आयशा को तसल्ली दी। बहारें सबसे आगे उछलती कूदती जरा लहक लहक कर कुछ गाती चल रही थी कि कायनात वो है जिसे तूने बनाया है और सीधा रास्ता वो है जो तूने दिखाया है। बस तू कदमों को फेर दे अपनी जिंदगी की तरफ, ए बुलंदियों के रब। वो एक अरबी गीत गुनगुनाती इधर उधर पौधों पे हाथ मारती चल रही थी। आयशा इसके अकब में थी और सबसे पीछे हया थी, जो अपनी सफ़ेद मैक्सी को दोनों पहलुओं से उठाए सहज सहज पत्थरों पे पाँव रख कर चल रही थी। वहाँ हर सू सुर्ख सनोबर और बबोल के दरख्त थे। कुछ ऐसे दरख्त भी थे जिनको वो नहीं पहचानती थी। सुर्ख और जामनी फूलों की झाड़ियाँ भी जा बजा थी। जंगल में काफ़ी आगे जाकर आयशा एक जगह रुकी। वहाँ एक दरख्त का कटा हुआ तना पड़ा था। इसने थैला जमीन पर रखा और अंदर से कलहाड़े निकालने लगी। ठंडी हवा सनोबर के पत्तों को हौले हौले जला रही थी। हया एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और आयशा को कटे हुए तने पे कलहाड़े से ज़रबे मारते हुए देखती रही। इसकी इतने दिनों की थकन, नकाहत और बीमारी हलीमा आंटी के शीशे के प्याले में रह गई थी। वह अब खुद को बहुत हल्का फुल्का और ताज़ा दम महसूस कर रही थी। नया चेहरा, नई रूह, नई जिंदगी। बहारें भी इसके साथ आकर बैठ गई। हया के बाल हवा से उठकर इसके चेहरे को छूने लगे। इसने अपने छोटे छोटे हाथों से नरमी से इनको समेटा। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है हया। इसने गर्दन जरा सी मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो बहुत महवियत से इसके बालों पे हाथ ऊपर नीचे फेरते हुए कह रही थी, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बाल इतने ही लंबे और मुलायम हों और मैं उन्हें ऐसे ही खोलूं। मगर जोश से कहते कहते इसका चेहरा बुझ सा गया। मगर आयशा कहती है, अच्छी लड़कियां बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। बहारे की बात पर इसने एक नज़र आयशा को देखा, जो कोट की आस्तीनें मोड़े रुकू में झुकी लकड़ी पे कुल्हाड़े मार रही थी। हर ज़रब के बाद वो सीधी होती और पेशानी पे आया पसीना आस्तीन से पोंछ कर ऊपर से झुक जाती। वो तुम्हें मना करती हैं? नहीं, वो रोकती है। बहारे तुम्हारी मर्जी है, तुम जब हया ना रहे तो जी चाहे करो। इसने हया आयशा के खफकी भरे अंदाज की नकल करके दिखाई। तुम सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आयशा की बात मानती हो। नहीं, पहले अब्दुर्रहमान की, फिर आयशा की। तुम अब्दुर्रहमान को बहुत पसंद करती हो बहारे। वो अपनी हैरत छुपाए हुए इस्तिफसार करने लगी। क्या ये बहनें अब्दुर्रहमान की शोहरत नहीं जानती, या ये इसे लोगों से ज़्यादा जानती हैं? बहुत ज़्यादा। वो है ही इतना अच्छा। वो इसके बालों को हाथों में लिए हुए बहुत मोहब्बत से कह रही थी। हया ने अपने खुले बालों को देखा और फिर बहारे की नफासत से बंदी गंगरियाली पोनी। मैं बाल बांध लूं बहारे, मुझे हवा तंग कर रही है। इसने जैसे खुद को वजाहत दी कि वो आयशा की तरह अच्छी लड़कियों वाली निशानियों का असर नहीं ले रही। हवा की वजह से बाल बांधना चाह रही है। मैं बांध दूं? मेरे पास फालतू पोनी है। इसने अपने गुलाबी पर्स में हाथ डालकर जट से एक सुर्ख रंग का बैंड निकाला। हया ने जरा सा रुख मोड़ लिया। बहारे इसकी पुश्त पर घुटनों के बल ऊंची होकर बैठ गई और अपने नरम हाथों से इसके बाल समेटने लगी। हया ने आंखें बंद कर ली। उस्मानी सल्तनत की शहजादियां तुम्हारी तरह खूबसूरत होती होंगी हया, है ना? वो नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाती इसकी एक डीली सी पोनी बना रही थी। हैंड बांधकर इसने चोटी हया के कंधे पे आगे को डाल दी। हया ने अपनी मोटी स्याह चोटी पर हाथ फेरा और गर्दन मोड़कर मामूनियत से बहारे को देखा। मेरी अम्मा कहती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत ना लगती अगर मैं अपनी ग्रूमिंग पे इतनी मेहनत ना करती। तुम्हारा और आयशा का शुक्रिया, वरना मेरे बाल ना बचते। दोस्त किस लिए होते हैं? बहारे ने मुस्कुराकर शाने उचकाई। इसने और आयशा ने किन जोखों से इसके बालों से वैक्स उतारी थी, ये रुदात बहारे से सुना चुकी थी।
वैक्स बाल तब तक ज़ाया करती है अगर खींच कर उतारी जाए। जब उन्होंने इसको पिघला कर नरम करके उतारा था। अच्छा, अपना पजल बॉक्स दिखाओ, मैं इसकी पहेली देखूं। बहारे गुल ने सर हिलाकर बैग से बॉक्स निकालकर इसे थमाया। इसका गुलाबी बैग एक जंबील थी जिसमें हर चीज़ होती थी। बहारे, तुमने हया का गिफ्ट नहीं बनाया? आयशा ने हाथ रोककर रुको में झुके झुके सर उठाकर खफगी से अपनी बहन को देखा। ओह हाँ, मैं अभी आई। बहारे माथे पर हाथ मारती उठी, बड़े थैले में से एक खाली टोकरी निकाली और दरख्तों के दरमियान उछलती फुदकती आगे बढ़ गई। आयशा वापस काम में मसरूफ हो गई। हया सर तने से टिकाए बॉक्स को चेहरे के सामने लाकर देखने लगी। इसके ढक्कन पर अंग्रेजी में चंद फिक्रे खदे थे जो शायद एक नज्म थी। पजल बॉक्स के कोड बार में 5 चौखटे बने थे। हया ने 3-4 दफ़ा इस नज़म को पढ़ा तो इसे वो 5 हरफी लफ्ज़ समझ आ गया जो इस बॉक्स की कुंजी था। पहली आसान थी, मगर ज़ाहिर है वो बहारे को जवाब नहीं बता सकती थी। वो बहारे का तोहफा था और वो इसे खुद ही खोलना था। मगर कौन लिखता था ये नज़में, ये पहेलियाँ? बॉक्स गोद में रखे इसने आंखें मूंद ली। इसके जिस्म का सारा दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा था। हर सो मीठी नींद थी। बहुत दिन बाद इस पे सुकून सा छा रहा था। वो हलीमा आंटी की बातों को सोचती, अपने हल हुए मसलों को याद करती। कब सो गई इसे पता ही नहीं चला। जब इसकी आंख खुली तो वह जंगल में अकेली थी। आयशे और बहारे वहाँ नहीं थी। वो हड़बड़ाकर उठी। आयशे, बहारे, वो मतौशत अंदाज में इनको पुकारती दरख्तों के दरमियान आगे भागी। हया, हम इधर हैं। आयशे ने कहीं करीब से पुकारा तो वह आवाज़ का ताकुब करती इस घने झुंड तक आई तो देखा आयशे इन दरख्तों के पास कुल्हाड़ा पकड़े खड़ी थी। साथ ही बहारे ज़मीन पर बैठी थी, कटा तना साथ ही रखा था। तुम सो गई थी तो मुझे लगा हमारी आवाज़ें तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, सो हम इधर सब कुछ इधर ले आए। खैर थी आयशे, इसने खफत से इन दोनों को देखा। तना, लकड़ियाँ, औजार, वो हर चीज़ बिना आवाज़ पैदा किए वहाँ से ले गई थी, वो भी सिर्फ इसके ख्याल से। इसे इन 2 परियों की तरह मासूम लड़कियों को बेहद प्यार आया। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। वो बहारे के साथ खुश्क घास पर बैठ गई। बहारे की गोद में सफ़ेद फूलों की लड़ी रखी थी। वह दोनों हाथों में एक मोटी सब्ज टहनी पकड़े इसके दोनों सिरे मिलाकर इनको बांध रही थी, यूं कि वो एक गोल सब्ज सा रिंग बन गया था। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गिफ्ट बना रही हूँ। तुम्हें पहली समझ में आई? फ़ौरन ही आ गई। बहुत आसान थी और कम अज़ कम इसके लिए इसे किसी फ़िलासफ़र से गधों और कुत्तों वाले अक़वाले ज़री नहीं पढ़ने पड़े थे। आयशे की भी समझ में आ गई थी, मगर ये मुझे नहीं बताती। ठीक करती हूँ, ये तुम्हारा तोहफ़ा है और तुम्हें खुद निकालना है। तोहफ़ा खुशी के लिए होता है, अगर तुम इसे खुद बुझ कर निकालोगी तो तुम्हें असल खुशी होगी, वरना तोड़ कर भी निकाल सकती हो, आयशे ने कहा। आयशे ठीक कह रही है। वैसे ये पहेलियाँ लिखता कौन है? अब्दुर्रहमान के पास हर काम के लिए बहुत से बंदे होते हैं, इनसे किसी से लिखवाई होगी, बहारे निशाने उचकाकर कहा। गोया अब्दुर्रहमान से बहुत मोहब्बत व अकीदत के बावजूद इसका ख्याल था कि वह इनसे खुद नहीं लिखी थी, या फिर शायद डॉली ने। बहारे बहुत महारत से सफ़ेद फूलों की लड़ी को सब्ज़ टहनी पर लपेट रही थी, यहाँ तक कि वह सब्ज़ रिंग एक सफ़ेद फूलदार हल्के में तब्दील हो गया तो इसने दोनों हाथों से वो ताज हया के सर पे रखा, बहारे गुल और आयशे गुल की तरफ से। इसने मुस्कुराते हुए सर पे पहने ताज को छुआ। मरी में ऐसे ताज बकसरत मिलते थे, मगर इनमें से कोई भी ताज इतना खूबसूरत ना था। कोई ताज इतना खूबसूरत हो भी नहीं सकता था। बहारे अब पजल बॉक्स और सोई धागा एहतियात से अपने गुलाबी जंबील में रखकर आयशे के साथ काम करवाने लगी। इसने भी उठना चाहा, मगर आयशे ने रोक दिया। तुम मेहमान हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो करवा लेना। फिर काम ख़त्म करके बहारे ने चटाई बिछाई और बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकाल कर हया और आयशे के हाथ धुलवाए। फिर लंच बॉक्स खोल कर चटाई पर रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है और ये मरगाबी का सालन। खाना अभी तक गर्म था और इसकी खुशबू बहुत इश्तहा अंगेज़ थी। इसे याद था शुरू में वो और डीजे तुर्क खाने से कितनी मुतनफ़र हो गई थी, मगर चंद ही रोज़ बाद इसको तुर्क खाने से कोई खाना अच्छा नहीं लगता था। यूँ सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच ज़मीन पे बैठे ठंडी सी हवा में वो इसका पहला खाना था। इस्तांबुल की चहल पहल और हंगामा खेज़ ज़िंदगी से वो एक तन्हा जजीरे पे, जहाँ वो खुद को फितरत के ज़्यादा करीब महसूस कर रही थी।